बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी सूरत-ए-हाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ताज़ा तरीन क्या हालात हैं और क्या बनने जा रहा है, तमाम तर नज़रें अब कल से शुरू होने वाले इस हफ्ते पर मरकूज़ हो गई हैं। उस पर बात होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब 26 नवंबर को क्या करने जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें ताकि तमाम तर खबरें आपके साथ, लेटेस्ट खबरें आपके पास पहुंचती रहें। जी सबसे बड़ी खबर जो कि अगले हफ्ते की है वो है इंतहाई अहम तकर्री, यानी कि आर्मी चीफ की तैनाती। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनातियां इंतहाई अहमियत की हामिल हैं और तमाम नज़रें और ख़बरें इस पर मरकूज़ हैं। देखना ये है कि कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें ये कुर्रा किसके नाम निकलता है। 5 सीनियर जनरल्स की समरी वज़ीर-ए-आज़म के पास आनी है। ख़बरें ये हैं हुकूमत की ज़राए की तरफ से कि कल से शायद ये प्रोसेस जो है, यानी कि सोमवार से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि मंगल और बुध को इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगी। इंतहाई अहम नौयत की खबर है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। सीनियरिटी जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है कि किसके पास इस वक्त कौन सीनियर है इस वक्त और हुकूमत क्या इरादा रखती है। सबसे जो अहम खबर है वो ये है कि हुकूमत इस हवाले से और हुकूमती इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक राय में हैं। उनके दरमियान हमांगी भी है और इत्तेफाक पा गया है कि कौन से लेफ्टिनेंट जनरल को जनरल के अहदे पर तरक्की देकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करना है। वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दिया गया है और तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार दिया है और उन पर एतमाद किया है कि वो जिस लेफ्टिनेंट जनरल को भी आर्मी चीफ मुकर्रर करेंगे वो एक्सेप्टेबल होगा। इस हवाले से सदर आरिफ अलवी के साथ भी मुलाकातें हुई हैं। सेनेटर इसाक डार की मुलाकात हुई है। अगरचे कहा जा रहा है कि उस मुलाकात में इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, लेकिन ख्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है और जैसा कि कुछ बयानात भी आए हैं कि आरिफ अलवी साहब को भी कहीं ना कहीं से कन्वे किया गया है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई समरी आती है तो फ़ौरन आइन के मुताबिक उस पर अमल होना चाहिए और किसी किस्म का रोड़ा जो है वो ना अटकाया जाए, क्योंकि ये इंतहाई अहम नौयत का फ़ैसला है जिस पर सबकी नज़रें जो हैं वो मरकूज़ हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि माजी में जिस तरह के माजी में होता है कि जो भी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुई है वो हुकूमत और इदारों के दरमियान हम आहंगी के साथ हुई है और इस दफ़ा भी यकीनी तौर पर यही होगा, हम आहंगी होगी और एतमाद की फ़िज़ा में ये अनाउंसमेंट की जाएगी और फैसला किया जाएगा। कल से जैसे कि मैंने कहा है कि सोमवार से शुरू होने वाले इस हफ्ते में हफ्ते के पहले 3 दिन बहुत ही अहम हैं। इन 3 दिनों में इस हवाले से अनाउंसमेंट आ रही है, फैसला होने जा रहा है। तो तमाम तर नज़रें इस पर मरकूज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी ये चाहती है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट मेरिट पर हो, तो मेरिट बिल्कुल वाज़ेह है, यानी कि सीनियरिटी पे हो। और इमरान खान तो ये भी कह चुके हैं कि पीटीआई आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से पीछे हट चुकी है। उनका सिर्फ एक ही शिकवा भी था, गिला भी था, एतराज़ भी था कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट उन चोरों के ज़रिए नहीं होनी चाहिए जैसा कि वो कहते हैं और बिलखसूस वो इस हवाले से मियां नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम आयद करते हैं, साबिक सदर आसिफ ज़रदारी पर इल्ज़ाम आयद करते हैं। उनका सिर्फ एक ही एतराज़ है कि ये अपॉइंटमेंट उनके थ्रू नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब चूँकि वक्त तो गुजर चुका है और अपॉइंटमेंट जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करने जा रहे हैं और शहबाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मावनत हासिल होगी नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि शहबाज शरीफ कोई कदम नहीं उठा सकते, यानी कि सारे ऑन बोर्ड हैं इस मामले पर कि आर्मी चीफ किसको होना चाहिए। पीटीआई ने 26 मार्च को रावलपिंडी में इज्तिमा करने का ऐलान किया है। इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया है कि 26 मार्च को काफ़िले रावलपिंडी पहुँचेंगे और आइंदा के लाहेमल का ऐलान किया जाएगा। उस वक्त तक तो ये मामला तो निबट जाएगा। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब के जहन में आगे क्या मामला है और वो आगे करने क्या जा रहे हैं। एक बात और इंतहाई दिलचस्प है कि पीटीआई की जितनी भी सीनियर लीडरशिप है वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के जहन में जो कुछ होता है या जो भी उनकी प्लानिंग हो वो उससे नावाकिफ़ होते हैं।
پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان گزشتہ روز روات کے جو ان کا یہ ریلی تھی جہاں پہ وہ پی ٹی آئی کا اکٹھ تھا اس میں کیا اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سیاسی معاملات ظاہری طور پر وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، ان کو کچھ اپنے قریبی رفقا پر بھی شاید اعتماد نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے اور یا کوئی ایسے ایشوز ہیں کہ جو کہ وہ اپنے ان رفقا کو بھی نہیں بتانا چاہتے، شاید ان کو یہ خدشات ہیں کہ یہ معاملات باہر نکل جائیں گے، اور جب باہر نکلتی ہیں ایسی چیزیں تو وہ سیاسی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اب 26 کو راولپنڈی میں ایک بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید سابق وزیر اعظم عمران خان اس روز جلسہ کریں، جلسے سے خطاب کریں، اور اس کے بعد وہ اکٹھ جو ہے وہ وہاں پہ منتشر ہو جائے۔ تاہم عمران خان یہ واضح کر چکے ہیں کہ ان کی تحریک جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ ایک خطاب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر 10 ماہ تک بھی ان کو یہ موومنٹ چلانی پڑے تو یہ موومنٹ چلتی رہے گی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جب بھی ہوں گے تو وہ ان کی جماعت یقینی طور پر کامیاب ہوگی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ جو ہے اس وقت پاکستان کی تاریخ میں اور موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے زیادہ ہے، اور ضمنی الیکشن بھی بالکل واضح ہے کہ پی ٹی آئی نے واضح اکثریت کے ساتھ جیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی یہ کوشش ہے، یہ خواہش ہے کہ جتنا جلدی الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو، ان کو فائدہ پہنچے۔ لیکن دوسری طرف یہی صورتحال پی ڈی ایم کی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے جو مشکل فیصلے پی ڈی ایم نے لیے ہیں اور مہنگائی بے روزگاری جو بڑھی ہے اس کی وجہ سے پی ڈی ایم ان پاپولر ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہے جتنے تاخیر سے ہوں تو پی ڈی ایم کو اس میں فائدہ ہے۔ بہرحال دونوں اطراف سے سیاست ہے، اور اسی سیاست کی وجہ سے ملک جو ہے وہ مسائل کا بھی شکار ہو رہا ہے، مشکلات کا بھی شکار ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ لے کے آئے ہیں یا آئیں گے، یا 26 تاریخ کو جو کچھ بھی اقدام کریں گے، وہ ان کو یہ بتایا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے کچھ سنجیدہ حلقوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس کی وجہ سے جمہوریت کو جو ہے وہ نقصان ہو، اور پی ٹی آئی کی اپنی سیاست کو جو ہے وہ نقصان ہو۔ تو عمران خان صاحب 26 کو ایک اجتماع تو کریں گے، لیکن وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی سیاسی حکمت عملی کا آئندہ کا اعلان کریں گے۔ لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ پریشر موجودہ حکومت پر وہ اپنا برقرار رکھیں گے۔ ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے، یعنی کہ 7 ماہ ہو گئے ہیں، اس حکومت کو، اور بڑے بڑے سیاسی کھلاڑی ہیں ان کو عمران خان نے انتہائی ٹف ٹائم دیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ کو اگر دیکھیں تو یہ واحد حکمران ہے جو اکیلے اپنے سر پہ، اپنے بل پہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور موجودہ جو حکمراں اتحاد ہے جس میں بڑے بڑے سیاسی پہلوان ہیں ان کو بھی ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یعنی کہ ان کی ناک میں انہوں نے دم کر رکھا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مرحلہ جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ہوتا ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو آئندہ لاہ عمل کیا ہوگا۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک آئندہ کا لاہ عمل تو دے گی، لیکن شاید قانون اور آئین سے ہٹ کر کوئی قدم نہ اٹھائے۔ تو اگلا ہفتہ، جیسے کہ پہلے میں نے کہا، اہمیت کا حامل ہے، بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں، اور سب سے بڑی اور اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ سینیارٹی پہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ سینیارٹی کس کی بنتی ہے، کون ہے، سب کو معلوم ہے۔ 3 دن کی بات ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔